नमस्कार, आदाब। आप सभी का बहुत बहुत खैर मकदम है, बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है हिंदुस्तान के चुनिंदा शायर शायरात और उनके 10 चुनिंदा शेर। आज इस कड़ी में मैं आपको लेकर चलती हूँ नवाबों के शहर लखनऊ, उत्तर प्रदेश। और एक उस्ताद शायर, एक ख़ानदानी शायर से आज आपका तारुफ़ कराना चाहूँगी। कुछ बातें उनके बारे में मैं आप तक पहुंचा दूं। 5 पुश्तों से शेरगोई का सिलसिला जारी है, यानी कि ख़ानदानी रवायत है शायरी यहाँ पर। और इनके पिताजी भी एक मारूफ और मशहूर शायर रहे, जनाब सैयद मुर्तज़ा अज़हर रिज़वी साहब। दादाजी का ज़िक्र किए बगैर बात पूरी नहीं होगी। वो ख़ुद एक बहुत बड़े शायर हुए, अल्लामा इस्तेबा हुसैन रिज़वी साहब। और जिस मेहमान शायर से, जिस मकबूल उस्ताद शायर से मैं आपकी मुलाकात इस कड़ी में कराने जा रही हूँ, उन्होंने अपना पहला शेर 8 बरस की उम्र में कहा था। और मरसियों का एक मजमुआ सिराज मिरासी मंजर आम है। हाँ, बिल्कुल ठीक पहचान रहे हैं, मैं आज आपकी मुलाकात कराने जा रही हूँ जनाब मोहतरम अफ़ीफ़ सिराज रिजवी साहब से। और उनके ही एक मतले से मैं उन्हें आवाज़ देना चाहूँगी कि किसे दास्तानी हसरत लब मुस्तरिब सुनाए, किसे दास्तानी हसरत लब मुस्तरिब सुनाए, कोई हाल दिल तो पूछे किसी दम तबीब आए, कोई हाल दिल तो पूछे किसी दम तबीब आए। तो आइए चलते हैं लखनऊ और सिराज साहब से उनके 10 चुनिंदा शेर सुनते हैं। बहुत बहुत खैर मकदम है सर, स्वागत है। बेहद शुक्रिया संगीता साहिबा आपका कि आपने इस हकीर को याद फरमाया और अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। खुदा आपकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा करे। जिस तरह आप उर्दू की खिदमत कर रही हैं और जिस मोहब्बत के साथ आप कर रही हैं, यकीनन ये काबिल सताइश है। चंद मुतफ़र्रिक़ अशार पेश खिदमत हैं और फिर उसके बाद एक गज़ल। अर्ज़ किया है कि निगाहों ने फुसूं की आबरू रख ली है महफ़िल में, निगाहों ने फुसूं की आबरू रख ली है महफ़िल में, रुखे गुल पर लबे अहमर के सदक़े रंग आया है। निगाहों ने फुसूं की आबरू रख ली है महफ़िल में, रुखे गुल पर लबे अहमर के सदक़े रंग आया है। एक शेर और देखें कि बरगे ख़िज़ां रसीदा था वजह सुकून क़ल्ब जां, बरगे ख़िज़ां रसीदा था वजह सुकून क़ल्ब जां, इसको बहार खा गई आग लगे बहार में, इसको बहार खा गई आग लगे बहार में। एक रुबाई पेश खिदमत है, मुलाहिज़ा फरमाएँ कि अर्ज़ किया है कि हंगाम हवाओं का था वीरानी में, हंगाम हवाओं का था वीरानी में, दामन था भरा बेसरो सामानी में, दामन था भरा बेसरो सामानी में, हम शिकवाए रोज़गार क्या करते भला, हम शिकवाए रोज़गार क्या करते भला, मुश्किल थी बहुत हमको हर आसानी में, मुश्किल थी बहुत हमको हर आसानी में। और एक गज़ल से चंद अशार मतला अर्ज़ किया है कि पजमुर्दाए गम फ़स्ल बहारां से अलग था, पजमुर्दाए गम फ़स्ल बहारां से अलग था, तन्हाई में था
محفل یاراں سے الگ تھا، پژمردہ غم فصل بہاراں سے الگ تھا، تنہائی میں تھا محفل یاراں سے الگ تھا، میں خاک تھا جس پر تیرے عشاق چلے تھے، میں خاک تھا جس پر تیرے عشاق چلے تھے، میں خاک تھا جس پر تیرے عشاق چلے تھے، میں قافلہ سجدہ گزاراں سے الگ تھا، میں خاک تھا جس پر تیرے عشاق چلے تھے، میں قافلہ سجدہ گزاراں سے الگ تھا۔ اور شعر دیکھیے گا کہ تھا ہی نہیں اس میں کوئی امکان نمو کا، تھا ہی نہیں اس میں کوئی امکان نمو کا، تھا ابر مگر موسم باراں سے الگ تھا، تھا ابر مگر موسم باراں سے الگ تھا، بھایا نہ چمن زادوں کی آنکھوں کو کسی طور، بھایا نہ چمن زادوں کی آنکھوں کو کسی طور، وہ رنگ مگر رنگ نگاراں سے الگ تھا، وہ رنگ مگر رنگ نگاراں سے الگ تھا، تھا عکس میں چہرے میں نگاہوں میں اثر میں، تھا عکس میں چہرے میں نگاہوں میں اثر میں، سب میں تھا مگر آئینہ داراں سے الگ تھا، سب میں تھا مگر آئینہ داراں سے الگ تھا، سب میں تھا مگر آئینہ داراں سے الگ تھا، ظالم تو بہت تھا ولے عاجز تھا چبھن سے، ظالم تو بہت تھا ولے عاجز تھا چبھن سے، وہ سرو سمن محفل خاراں سے الگ تھا، وہ سرو سمن محفل خاراں سے الگ تھا، مانا کہ سراج آیتیں سینہ پر بھی اتریں، مانا کہ سراج آیتیں سینہ پر بھی اتریں، وہ کوہ مگر منزل فاراں سے الگ تھا، وہ کوہ مگر منزل فاراں سے الگ تھا۔ بڑی نوازش، بہت بہت شکریہ، آداب۔ کیا بات ہے، سن کر سچ مچ یہی احساس ہو رہا ہے کہ کسی شاعری کے نواب کو ہی ہم اس وقت دیکھ سن رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ لکھنؤ سے محترم عفیف سراج رضوی صاحب کو آپ یہاں اس کڑی میں سن رہے تھے۔ ان کے چند اشعار، 10 چنندہ شعر آپ کے سامنے یہاں پیش کیے گئے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو بھی یہ اشعار پسند آئے ہوں گے۔ اپنی پرتکریاؤں کے ذریعے ہمیں ضرور بتائیے گا۔ اگلی کڑی میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے نمسکار۔